Binati hinigugma ko mga igsoon, mga parokyano, mga lubukanon, kitang tanan, nga padayong nagbalaan ni mga balaang adlaw sa Koresma o nining mga adlaw nga Domingo. Good morning ninyong tanan. O karon kay Litari Sunday man, mao nga ang atong gisuot karon sa mga pari o mga kortina sa simbahan o sa altar, pink or purple. Kapahinumdum kini nga duol na gyud ang gasa sa kaluwasan nga atong pagasaulugon, ang kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hatagan nato ang Dios sa kamasipang pakpak. Ang tema nga diin kita gitawag sa pagpamalandong karong Domingo mao kini: si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Gikan sa pagkabuta, padulong sa kahayag sa pagtuo. Ang minugbo nga version sa Ebanghelyo mo ay atong gibasa, pero katong taas kaayo, mas detalyado to kaysa atong gibasa karon. Pagkabuta. Atong 2023, mao ni akong gikahadlukan. Naoperahan ko mata. Gahuna-huna na gyud ko kapatay. Mabuta na jud ko ini, unya bata pa ko kaadyo. Tungod sa complication sa ang diabetes. Nawa pa gani ko kaadto sa doktor sa mata, daghan ako gihuna-huna. Nga say purma na ho, mabuta ko, sibak ko, ga-practice ako pijong-pijong na kuot o ganang kalis, say purma na ho, mahap na ko, hadlok ko to pag-adyo, dito pa ko balilihan. Kay kabantay ko, labi nagmisa kaadlawon og December, inigbasa na ho sa aning mga libro, hanap unya magalutod ang mga litra. Kana ba mga sapaw-sapaw, unya di na no maklaro kay mura magmuanino ang usa ka linya. Pero primero, gatuo ko gibarang ko. Tagibarang masiro ko ani kay say puro magmisa ko sa daghang batan-on nya siksi, mura tinggan po ng mata. Pero daghang po mga senior CWL o senior citizen, mura po mo hanap-hanap gamay. Pero sa lakton nga pagkasulti, naoperahan kong mata, diabetic retinopathy. Tungod kay nang hubag ang hong ugat, niya, ugat sa mata, mauhing inflame, o niya, mo nakaiyong hanap hong pananaw. Gioperahan ko ni Dr. San Juan sa ACE Hospital. Hadlok ning magunahuna ta, mabuta ta. Sa karaang panahon, dito sa Israel, common nga kaso ang pagkahap. Ang mga tao panahon ni Jesus, dali mahap. Sabot mong mahap, mong nakaraan nga pong, dali sila mahap. Nga nung dali sila mahap, number 1, poor hygiene. Nihit magtubig. Nihit og tubig nga mainom. Sa Ebanghelyo ag sa Domingo, ang mga tao gasalig lang og mga atabay. Atabay nga contaminated ang tubig, ang uban hugaw ang tubig, ug ang ubang atabay na puno og mga kagaw-kagaw. Damo may hygiene nga pareha sa ato karon. Mo nga matod sa pagtuon sa mga Bible scholars, kasagaran sa mga Hudiyo panahon ni Jesus, mo edad og 45 pataas, di na tinggad og pananaw. Ikaduha, ang pinakasakit nga matang og pagbati sa buta panahon ni Jesus sa karaan mga Hudiyo, kung mahap gani ka, ilan ang gitanaw nga ang nakaingon imong ginikanan sa imong ginikanan. Mo bitaw nga si tanaas nga bersyon sa Ebanghelyo karon, gipangutana si Jesus, kining buta kinsa may nakasaan ni nabuta siya ba o iyang ginikanan? Kay gatuo ang karaang mga Hudiyo nga og mahap ka sa imong ginikanan nga ikaw gabajag. Nasabtan mo nilang pagtuo sa una. Wadya mo pa man sila diagnosis sa una, katarak ba ni? O glaucoma ba ni? Wa man, sa una kay dyan mo may eye examination. Mo, agnay mahap, ilang una-unaon nga,
makasasaha jog amahan ani ni Ajerio pa niya kay nabuta man siya. Or makasasaha jog inahan ani bataa kay nganong nabuta o gipabuta man sa Ginoo. Muna ilang thinking kaniadto. Ikatulo, kabantay mo sa Ebanghelyo karon, yung sa may giingon sa Ebanghelyo, niluwa si Jesus sa yuta o gamasa siyag lapok gikan sa luwa o gihaplas niya ang lapok sa mga mata sa buta. Luwa. Nganong luwa magigamit sa Ginoo? Ngayang pagmasag lapok. Nganong di man tubig or unsa. Tungod kay ang karaang mga Hudiyo hangtod karon gatuo nga ang luwa na ay curative o medicinal value. Kay numdo mo, inot sa matiguang sa naglusayan, bitaw ta, na mga lusay, ani, mayroon bitaw ito mga lula na ito, halaka ng luwa ni mong kadlawon. Halaka ng luwa ni mong kadlawon sa di pa kita tamanot bras, ato bitaw na ibutang, ani, ato mga lingin-lingin, anang liog, karhaan nga pagtuo, tambaw ning luwa. Kana bitaw has, matakbasan, di ba? O mga iring, masamad, kalingawan nilag tilap. It's because tungod sa pagtuo nga ang laway na ay curative value. Mabito na mga asawa, kamo mga asawa kanunay ludan sa jumbana, di ba ganahan mo maningkamot? Mo kabantay ana? Mo mga bana, laway-lawayin ito na itong asawa. Magabi aron di maludya. Tambaw ning luwa. Mo gihimo sa Ginoo karon sa tao, gamasa si jaglapo. Ngayon, lapok isang gibulit og luwa, kaya mo'y gibutan sa mata sa buta, na adyo ang buta. Luwa. Karon, mubalik ta sa kahimtang sa pagkabuta. Kung maghisgot kanitag pagkabuta, duha ka hulagway ang atong tanawon, sigon sa atong kasinatian, ug sigon sa atong tagsatag sa kakahimtang. Timanan nato ni aron magkapamalandong usab kita sa Ebanghelyo karon. Naay mga tao nga makakita unta tinggad untag pananaw, way problema sa ilahang vision, kay perfect vision. Ang problema kay nabutaan. Ha? Bantayan nato ni naay mga tao nga kakita untag tarong pero nahimong buta tungod kay sila nabutaan. Unsa maning nabutaan kanang napatuo ta sa usa ka panghunahuna or gipatuo ta sa ubang mga tao nga maayo ang ilang gibuhat apan luyo ni ana nang usa ka dautan o dili maayo nga katuyuan o dili maayo nga pagtuo. Munay moingon og nabutaan. Example og mga nabutaan. Nayuban mo ingon, Father, pinangga jud ko kaadto sa bana, Father, wa jud makalupig ani banaha, Father. Gililiman ka, Father, kada media oras pangutan-on jud ko asa nako. Moadto ka sa opisina, mangutana ginag, love, asa na ka? Love, asa ka maniudto? Love, nakagikan na ba ka padung uli? Love, unsa may imong gisakyan? Love, hingbiyahe na ba ka? Pinanggaan jud ko sa umbana, Father. Gatuos nagpinangga siya kaadyo, pero ang gibuhat sa iyang bana nga gasigig, pangutanag asa siya, aron di ay makalighot iyang bana sa laing binuhat. So gipangutanag nakasakay na ba ka ini kasakay adto niya makalugar o makalikoy ang bana. So nabutaan siya sa usa ka panghunahuna nga gatuo siya o pinangga siya kaayo pero di ay kaysa panahon nga miyag labing larga nagamong eroplano mo dito panahon nga makaismiring hoy pud siya. Mo na mga nabutaan. Daghan ang mga nabutaan sa tinuod nga pagtuo nga namalhin og laing relihiyon. Nganong mamalhin maglaing relihiyon? Lapis kay Padre Roy, adyo pa ito ko laing relihiyon kay kinuha migban madomingo.
kuhaon migban, aircon pa jud pader. Nga kamo mga Katoliko, kami pa'y mo plite, inigabot si mag kami pa'y kuliktahan, napay sobre ninyo si Mana Santa, sobre Pasko, napay suroy sa banda, napay PSS pader, napay tampuhon og dito, pakisapi sa mga Katoliko. Anak ra ba na? Aro ning among relihiyon kay kuhaon migban nya tukaran pa migbanda kamo galudjar mo sige mo kanta Dios namo sa kaluoy pero kami dinhi kumbo-kumbo ning among bibo. Balhin dito laing relihiyon. Yung lami ning amo pader kay panahughon niyo mga eskwela amo mga anak libreng ballpen, libreng eraser, libreng school supplies, tagaan pa mig miswa, udong og tinapa. Lami ning relihiyon na. Wa kahibaw ginik pabunjag na nimo anang relihiyon na 10% sa 10% sa imong income adto mo dong sa pastor. Adyo ganita mga Katoliko kay watabutik pila ihog anang sibot. Muhog kag piso way problema, muhog kag dos way problema, muhog kag pakot og sundang way problema. Kailan rin magpakot og sundang? Daghan ang mga panahon nga mabutaan kita. Sa usa ka hiwi nga panghunahuna, sa usa ka panghunahuna nga dili tinuod nga gipatuo kita. Pagbantay kay kanang pagkabuta, usahay mahitabo na nato bisag kakita ta kung kita mabutaan. Mabutaan tag sapi, mabutaan tag gahom, mabutaan tag bahandi, magbantay tani ana. Ikaduha, napoy mga tao nga tinggad untag pananaw, klaro untag pananaw, pero gapabuta-buta. Lahi ning nabutaan, lahi putong gapabuta-buta. Kaya na yung mga tao nga gapabuta-buta, unsa may purma sa mga tao nga gapabuta-buta, kanabang kahibaw kag unsay ang ayang buhaton, pero wa nimo buhata. Kay gusto nimong siradan imong mga mata, kay di ka gustong makompromiso ta sa kinabuhi. Daghang mga tawo nga kapabuta-buta karon. Parehas ba kanang di ka mutunong og obligasyon. Kapabuta-buta makaanak palingog-lingog. Kahibaw kag bayronon na ninimo, kahibaw kag datahon na ninimo, kahibaw kag obligasyon na nimo, kanang maong mga financial obligation. Bisag naa kay ikabayad, gawas og jamo-jamo jud kay ikabayad. Pero daghang mga tawo nga naay daghang ikabayad, di lang jud mo bayad. Magpabuta-buta. Kadaghang mahitabo ni ana. Daghan ko nahibaw-an nga magtiazon nga utangan. Nya sa ilang buhaton o padung na maningil tong treasurer og dajong, treasurer og bubuay. Padung na gani mo ato sa ila. Basta makita nilang padung na sa ilang bay. Magdrama sila bugno, hubot di sa tumbanag lagaraw, bukdo ni isang asawa, ato po kadong isang asawa, ato padong maningil, kisa mabuanga di mo dugo nga gadag lagaraw tumbana, kisa mabuanga magmugos o paningil, pero drama rato, wag tinuod sila mag-away. Pero inigukod sa bana nga gadag lagaraw sa asawa, ato po padong atong naningil, ang naningil mo'y unang hindagan. Wa ajo ka paningil. Kanabang mao ni usahay mahitabo sa kinabuhi. Kanang magpabuta-buta ang tao. Kanago kitang nakitang hiwi, no? Hiwi sa imong opisina, hiwi sa imong gitrabahuan nga pabrika, hiwi sa imong gibuogi trabahuan nga imong tindahan, ihon ana, mga hiwi nga binuhatan sa imong kauban, pero di lang yung kamutugan, kay mahadlo kag makuban o kaldero, mahadlo kag kontrahon, mahadlo kag mapapa sa trabaho, kay initan ta, paagi ka na sa pagbuta-buta, gapabuta-buta kita. Munilisod nga matang sa pagkabuta, kining duha, kining gapabuta-buta kita, o kining nabutaan. Mga sa Ebanghelyo karon gipahinumduman kita nga si Jesus mao gayod ang kahayag nga mag-ayo kanato gikan sa atong pagkabuta. Either nabutaan kita or gapabuta-buta kita.
Karon piskay pug mamalandong ta sa ebanghelyo sa atong kinabuhi. Ako nga pare, isip pare, o kita kamo nga katauhan sa Dios, kitang tanan. Unsa man kahangklasiha sa pagkabuta ang atong nasinati diha sa atong kinabuhi. Nabutaan ba ka kita sa ubang mga tao? Or kita ba gapabuta-buta? Asa aning duha ang kasagaran nato nga masinati. Maningkamot kita nga ang kahayag ni Kristo mo'y makapapas nining maong kasinatian sa pagkabuta nato or sa atong pagpabuta-buta or sa mga panahon o kasinatian nga kita nabutaan. Amen. Dahil ng Diyos, atagan nato siya sa kamasipang pakpak.